Goeiemôre en welkom by Stroomop en vanoggend se program oor stromings veroorsaak grootskaalse skade in KwaZulu-Natal. Selfs die kos word nou uit pasiënte se monde gesteel in Gautengse hospitale en Eskom waarsku oor nog beurtkrag. Later in die program waarsku die politieke ontleder Oscar van Heerden dat die RET faksie in die ANC nog nie klaar baklei is nie. Hier kom 'n groot storm, sê hy. Dit alles en nog meer in Stroomop net hier op Nuuspod. Daar sê goeiemôre, dis Woensdag 13 April en dit raak nou al hoe moeiliker om uit die bed uit op te staan, laat weet Gerard hier vir dis inderdaad so, Gerard, veral as jy soos ek hier by 2 uur al uit die bed uit moet kom. Ja nee, dit raak moeilik man, dit raak moeilik. Ek is genadiglik hier in die Laagveld, wat dit dan nou nie heeltemal so moeilik is nie. Maar ek kan onthou uit my dae in Pretoria en Johannesburg, nou raak dit toenemend moeilik om uit daai bed uit op te staan. Ek kan dit baie goed glo. Ons het vanoggend 'n iets wat korter program. Ons gaan seker so 20 minute korter wees as normaalweg en dan van môre af tot maandag toe is ons nie op die lug nie. Ek gaan so 'n bietjie saam met my familie verkeer vir die naweek en so 'n bietjie lekker dinge doen ook, maar Dinsdagoggend dan is ons weer in volle glorie terug met Stroomop en met al die ander werksaamhede en bedrywighede hier by Nuuspod. Kom ons gaan kyk wat gaan in vandag se koerante aan. Maar voordat ek by die koerante uitkom, is daar iets wat ek julle wil wys. Voor ek het vergeet, hier's 'n belangrike les wat julle vandag moet leer. 'n baie belangrike les. Hier kom hy. Totdat hulle van uitputting neerslaat en dood is. Ek het julle nou daai mure gesien wat ek daar gewys het. Dit is die wat hulle noem die army ants. Ek kan weet nou nie of jy van my gehoor het terwyl hierdie mure op was nie, maar hulle sê daai mure is so blind, hulle volg mekaar en dan uiteindelik dooi hulle as hulle so in 'n frenzy ingaan en so agter mekaar aan hardloop. So moenie agter enkelinge aanhard, moenie agter mense, moenie volgelinge wees nie, wees leiers. Waar kom die koerante nou? In Netwerk 24 meer bane oop op Sir Laurie's Pas vir die Paasnaweek. Dis 'n aanleiding van die oorstromings daar in KwaZulu-Natal. Ons gaan nou eens 'n bietjie kyk hoe dit lyk daar met die padwerke wat op die Sir Laurie's Pas voortduur. Het die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap gesê dat daar in die lig van die Paasnaweek meer bane vir verkeer gaan oop wees as wat tans die geval is. Ek weet nie of ek kan sien om Durban toe en daai kant toe te ry, is dit so reën nie, en lyk vir my daar kom nog reën die naweek. So ek sou heroorweeg het as ek jy was. En ek gaan nou vir jou wys hoekom. Dit lyk sleg daarso. Dit lyk baie sleg. So ek dink as jy van plan is om Suidkus toe te gaan die naweek, nee man, gaan dink weer. Ek dink daar's lekkerder plekke om te wees op die oomblik as in Durban. Ek het 'n foto gesien van 'n tropiese storm wat besig is om aan die opbou is daar aan die kus van Durban. So jy gaan nie die naweek sien nie. Jy gaan nie eens 'n tan kry as jy die gordyne oopmaak nie. So ek dink heroorweeg, kom dalk Wildtuin toe of so iets. Dan kom stop jy hier by my en dan vat ons gou ietsiekie.
McKinsey oortree nie etiekkode nie, bevind parlementêre komitee. Dr. Zweli Mkhize, gewese minister van Gesondheid, het nie die etiekkode en verklaring van ledebelange van LP's met sy rol in die Digital Vibes tenderskandaal geskend nie. So sê hierdie parlementêre etiese komitee. Nou ja, ek weet daarom nie wat hierdie LP's gedink het en wat hulle gedoen het om so 'n verslag, so 'n bevinding uit te bring nie. Hulle het dit Dinsdag aand bevestig en dit kom ten spyte daarvan dat die spesiale ondersoekeenheid se verdoemende verslag oor Digital Vibes bevind het dat McKinsey ondanks sy sterk ontkenning en sy seun regstreeks by die tenderskandaal van 150 miljoen rand betrokke is. Ek weet nie hoe hierdie kommissie so 'n bevinding gemaak het. Dit is ongelooflik. Is dit Gerard wat gister vir my gesê het, die ongelooflik is nie heeltemal volledig nie. KwaZulu-Natal vloede saai wyd verwoesting. Ons gaan, soos ek sê, ons gaan later gou na beelde daarvan kyk. Daar's nie 'n huisgesin in Durban wat nie 'n mate van skade het weens die vloede nie. Sommige inwoners van KwaZulu-Natal is Dinsdagoggend deur grootskaalse skade begroet wat deur vloedwater en modderstortings teweeggebring het. Mense, dit is verskriklik. Daar's selfs petroltankers wat op die hoofweg afgeseil het en in die oseaan beland het. Minstens 45 mense is teen Dinsdagmiddag as dood aangemeld. Ek dink die getal is nou hier net oor die 50, as ek dit reg het. Maar dit lyk baie sleg. Dit is glad nie goeie nuus nie. Hofsaak Britse vrou nog met mes in haar keel op die bed aangetref. Die mes waarmee 'n Britse vrou meer as 7 jaar gelede op 'n wildplaas in Limpopo vermoor is, was nog in haar keel toe die polisie op haar bebloede lijk afgekom het. Adjutant-offisier Gerard Meiburg, polisielid van Tabazimbi, het so in die Hooggeregshof in Polokwane in die moordverhoor van Andrew Ndlovu, 'n Zimbabweër, getuig. Ndlovu wat beweer sy eintlike naam is Andrea Imbayarwu, staan tereg weens die verkrachting van en moord op Christine Robinson, oud-onderwyseres van Engeland, wat in Julie 2014 op Raditaal, haar wildsplaas buite Tabazimbi vermoor is. Ndlovu het in 2014 op die plaas gewerk en julle sal onthou, daardie Ndlovu is eers heel wat later uiteindelik met die samewerking van Ian Cameron en sy span gevang. So, hierdie hofsaak wat nou eers na soveel jare begin, wat meer kan 'n mens kry as 'n ou bietjie geregtigheid vir iemand se dood, maar sou mense meer kon kry nie, sou mense kon aanspraak maak op lewe nie. Hoekom is dit nodig dat 'n ou op soek is na geregtigheid? Ons soek na lewe. Die kans om dit wat jy gegeen is te kan uitleef. En uiteindelik op 'n natuurlike manier, nie aan die hand van 'n ander slegte mens met booshede in sy hart te moet doodgaan nie. Botterivier swak kommunikasie het tot protes oor behuising gelei. Die gewelddadige protesaksie oor behuisingskwessies wat vroeg Dinsdagoggend in Botterivier in die Weskaap weens swak kommunikasie uitgebreek het gemoedere hoog laat loop in die gemeenskap. Wilfred Solomons Johannes, direkteur van gemeenskapsdienste van die Theewaterskloof munisipaliteit, sê die N2 was omstreeks so 8:30 weer oopgestel vir padgebruikers, nadat motoriste kort na 3 uur, toe die protes begin het, met klippe bestook is. 'n Motor is ook naby die Botterivier treinspoor aan die brand gesteek. Klippe is ook op die treinspoor gepak met die doel om goederetreine tussen Kaapstad en Caledon te ontspoor. En wetstoepassers van die verkeersdepartement en die provinsiale verkeersdienste het die polisie gehelp om die situasie onder beheer te bring. Marula Media,
MRK wil Hofmeyer vasvat oor omstrede tweet. Die Menseregte Kommissie wil die sanger Steve Hofmeyer voor stok kry oor sy omstrede uitlatings oor lede van die gay gemeenskap nadat 'n organisasie in Quebec die klagte as 'n moontlike menseregte skending uitgewys het. Die kommissie het in 'n brief van Hofmeyer sy kommer oor die uitlating wat met duisende van sy volgelinge gedeel is te kenne gegee. Die MRK sê indien die sanger nie aan die kommissie se eise gehoor gee nie, behou die kommissie om die reg voor om hom na die gelykheidshof toe te wend, om Hofmeyer voor stok te kry. En nou lees ek, hulle wil onder meer R500.000 en gemeenskapsdiensure van Steve Hofmeyer eis oor hierdie uitlatings van hom. Ek wil nie versigtig wees oor wat ek sê, nie op hierdie kanaal nie. Die kanaal se naam is Stroomop. En as jy dan nou eksepsie neem oor wat ek sê, dan is dit nou jammer, maar soveel as wat ek gay mense en mense met ander seksuele voorkeure die reg gee om te lewe, soveel gee ek die reg in my demokrasie. In my demokrasie het 'n rasis selfs die reg om 'n rasis te wees. En ek het die keuse om my met hom te vereenselwig of nie. Ons loop 'n baie gladde pad die dag as ons vir mekaar wil voorskryf en wetlik belet om goed te mag sê. Dis 'n gladde pad wat ons nie kan verlaat, ons gaan nie kan omdraai nie, ons gaan net vorentoe kan gaan en ergens gaan ons vasval. En daar's niemand naby om ons te kom uittrek nie. As iemand vir Steve Hofmeyer gaan laat betaal oor sy uitlatings, dan dink ek, ons doen 'n uiters verkeerde ding. Ek is besig om te werk aan 'n praatjie met iemand oor die risiko's daarvan om goed soos hierdie te kriminaliseer. Want daar is bepaalde risiko's daaraan verbonde. En ek sê nou vir jou, ek is van harte oortuig daarvan dat as jy regtig in 'n demokrasie wil leef, dan moet jy selfs dit wat jou teen die bors steek kan vat. Solank jy nie iemand se kop afkap nie, solank jy iemand nie persoonlik beledig nie, en laster nie, dan is uitlating soos hierdie, behoort jou mos nie te raak nie, man. Ons kan nie so gek raak nie, ons kan dit nie bekostig nie. Ons gaan 'n hengske fout maak om so iets te laat deurgaan. Ek wil die Menseregte Kommissie in die hande kry en met hulle hieroor gesels, onderhoud daaroor doen, maar ek dink dit is 'n groot fout, 'n baie groot fout, om op hierdie manier waghond te speel. Nou ja, dis nou maar my siening daaroor. 2 skuldige aan sakeman se moord, die 2 mans wat destyds van die moord op die Gautengse sakeman Eric Lyle aangekla is maandag in die Palm Ridge Hof in Johannesburg skuldig bevind. Die hof het Pongani Tal en Andeli Mpangeva op aanklagte van moord, roof met verswarende omstandighede, die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie en regsveruideling skuldig bevind. En Marula Media sê hulle het vroeër berig dat Lyle, 'n afgetrede prokureur van Vereniging, se liggaam in Januarie 2019 in die Valrivier langs die R59 gevind is. Hy was aangerand en 'n steekwond aan sy buik gehad. Beurtkrag duur voort. Eskom het Dinsdag aangesê
fase 2 beurtkrag duur woensdag en donderdag aand, tussen 5:00 die middag en 5:00 die oggend voort, weens 'n gebrek aan opwekkingskapasiteit en voortgesette vertragings om eenhede weer aan die netwerk te koppel, en ek sien nou net hier op my Eskom interest group, toe hom net so draai, het hier nou weer 'n kennisgewing deurgekom. Stage 2 load shedding will be implemented continuously from 5 o'clock on Wednesday to Friday at 5 o'clock due to further unit failures and continued delays to return units to the service. Ja, ek weet nie wat doen ons nog. Ek weet nie of ons hulle meer 'n kragvoorsiener kan noem nie. Want krag, die kry ons nie van hulle af nie. Nog 'n stukkie Marula Media nuus. Derde party het glo hand in Jan Viljoen konflik. 'n Party wat onafhanklik is van Hoërskool Jan Viljoen en sy bedrywighede het glo hand daarin gehad om 'n gewelddadige onderonsie tussen leerders vroeër vanjaar aan te vier. Die gebeure is sedertdien as 'n rasgedrewe voorval bestempel. Daily Friend het 3 interessante artikels vandag. The battle over cryptocurrencies, governments and banks versus the upstarts. Interessante artikel wat jy daar gaan lees. Ek wys hom sommer vir jou. Ek gaan nou nie in die besonderhede daarvan in die Jonathan Katzenellenbogen het dit geskryf. Ek weet nou nie of hy Katzenellenbogen is nie. Maar in ou Paulus Nederlands het ons van Katzenellenbogen gepraat. 2/3 of people in Africa may have been infected with COVID. The latest meta-analysis conducted by the World Health Organization reveals that 65% of people living in Africa may have been infected with COVID-19. So meer as 11,5 miljoen infeksies in Afrika gewees. However, officials say that the latest studies suggest that the official numbers are likely only scratching the surface of the real extent of the coronavirus infections in Africa. Nog Daily Friend nuus, SARS will go after cryptocurrencies. The South African Revenue Service is expected to increasingly target crypto assets, and taxpayers will need to take the extra steps to ensure they are compliant according to Business Tech. While investment in and exchange of crypto assets is not illegal in South Africa, there are steps required to remain compliant, more so within the purview of regulatory oversight. This includes having an understanding of the parameters of what is and is not permitted in each case, says Thomas Lobben, legal manager at Tax Consulting SA. Crypto assets are defined as financial instruments in the Income Tax Act and are treated as assets, similar to a share or a loan, for example. The private crypto asset sector will also need to adapt to the increased compliance burden in order to effectively operate within the South African market. Daily Maverick vra die vraag of Gwen Ramaphosa vir ANC sekretaris-generaal kan staan. Is the Stephen Groot is wat so skryf, as the ANC goes through the latest intense period of contestation and with 7 more provincial conferences to be held leading up to a national conference, the Secretary General's office may be as important as it ever was. Met Jessie Duarte en Ysma Gashule wat op die oomblik uit die prentjie is, moet daar nou iemand anders gekies word en Gwen Ramaphosa se naam wat dan opkom in hierdie gesprek. Internasionale nuus, police focus on van renter in Brooklyn subway shooting probe. A gunman wearing a gas mask set off smoke grenades and fired a barrage of bullets
inside a rush-hour subway train in Brooklyn, wounding at least 10 people, Tuesday authorities said. Police were trying to track down the renter of a van, possibly connected to the violence. Chief of Detectives James Essex said investigators weren't sure whether the man identified as Frank R. James had any link to the subway attack. Authorities were looking at the man's apparent social media posts, some of which led officials to tighten security for New York City Mayor Eric Adams. Police Commissioner Keechant Sewell called the posts concerning, and the attack transformed the morning commute into a scene of horror. A smoke-filled underground train, an onslaught of at least 33 bullets, screaming riders running through a station and bloodied people lying on the platform as others administered aid. Ek wonder dan altyd, wat is dit in Amerika wat maak dat hulle sulke tipe goed daar het? Ek weet, ons het nou ons eie ander goedertjies, maar ons het nie sulke goeders, sulke massa skiet voorvalle, of kom het nog, wag het nog vir ons, is ons so 'n bietjie agter, laat weet vir ons, wat dink jy daarvan? Is dit iets wat vir ons nog wag? Hoekom lyk dit anders hier by ons? Miskien is een van julle 'n sielkundige, en kan julle vir ons sê, hoekom dit so is? Reuters, Biden says Russia committing genocide in Ukraine. Net oopmaak daar. Putin says he's confident operations will achieve goals. Putin seemed to ramble or stammer in address. Zelensky mocks Putin, saying attack is going to plan. Concern over unconfirmed use of chemical weapons. Dis Reuters wat so berig. Ek wil net teruggaan na Associated Press toe. Putin vows war will continue as Russian troops mount in east. Russia vowed to continue its bloody offensive in Ukraine as the war neared its 7th week Wednesday. As President Vladimir Putin insisted, the campaign was going as planned despite a major withdrawal and significant losses. Thwarted in their push toward the capital city, Kyiv, Russian troops focused on the eastern region of Donbass, where Ukraine said it was investigating a claim that a poisonous substance had been dropped on its troops. It was not clear what the substance might be, but Western officials warned that any use of chemical weapons by Russia would be a serious escalation of the already devastating war. Russia invaded on February 24 with the goal, according to Western officials, of taking Kyiv, toppling the government and installing a Moscow-friendly regime. In the 6 weeks since, the ground advance stalled and Russian forces lost potentially thousands of fighters and were accused of killing civilians and other atrocities. Ons gaan nou kyk weer na daardie oorstromings in KwaZulu-Natal. Ek wil net gou by die wetenskapnuus uitkom. En UK to build Brain of SKA Observatory telescopes, British institutions to receive 15 million, is it nou pounds of euros daai, 15 million pounds in funding for international projects strengthening telescopic data. More than 15 million pounds has been awarded to UK research institutions for work developing the brain of the world's largest radio telescope. Dis 'n stukkie wetenskapnuus daar.
Kom ons kyk net vinnig of waar nie iets niet op die Twitterfront is oor daai aanval in Amerika nie. Dit lyk nie so nie. Nee, daar's nie iets dadelik nie, maar ek hou Twitter dop, so deur die loop van die program, en dan kan ons kyk wat gebeur op daai front, want dit is nou 'n verskriklike ding weer. Mens kan nie glo nie, wat dink jy? Dink jy daar's 'n rede hoekom so iets in Amerika gebeur? Een of ander sielkundige rede waarom so iets in Amerika gebeur? Wat nie noodwendig op ander plekke gebeur nie. Want as dit in Europa gebeur, het dit gewoonlik iets met terrorisme te doen. Dan is dit 'n terreurdaad. Wat met een of ander groep verband hou. Of een of ander ideologie. As dit in Suid-Afrika gebeur, dan is dit een of ander rassevoorval. Maar selfs met al die volatiliteit, al die geweld, al die spanning in Suid-Afrika, is dit nie iets wat sommer gebeur nie. Ons loop nie ergens, dit het laas omtrent met die wit wolf gebeur. Wat ons op 'n plein gaan rondloop of ergens gaan en 'n klomp mense skiet, so net. Maar in Amerika is dit individue. Een of ander iets wat daar in hulle koppe aangaan, waar hulle agter 'n rekenaar sit en snaakse planne kry. En dan as jy weer hoor dat iemand 'n kerk aangeval, 'n skool aangeval, 'n stasie aangeval, mense geskiet. Ek wonder hoekom. En dit gebeur met reëlmaat in Amerika. Miskien weet jy. Ag, laat weet vir ons asseblief man, wat jy dink. Wat is dit wat maak dat Amerika sulke goed deurgaan? Dit kan mos nie normaal wees nie. Something's wrong, man. Something is very, very wrong. Nietemin, dit bring ons aan die einde van hierdie deel van die program. Voordat ons aan die tweede deel toe oorgaan, kom ons gaan kyk gou wat se verkeer is daar. As jy dalk nou vanoggend moet ry, ergens heen, dan kan ons gou vir jou help. As jy in Kaapstad bly, lyk vir my is daar 'n stilstaande voertuig op die R300 suidelike rigting van Riebeekweg. Linkerbaan word daar versper. Johannesburg, botsingstoneel, N1 noordelike rigting, net na Bekloo-wisselaar. Regterbaan word versper. Pretoria, N1, suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig by Samrand Laan. Net die noodbaan word daar geraak. Dit behoort nie te veel probleme te veroorsaak nie. En dan is daar nog nie nuwe goed nie, 10 ure gelede, 11 ure gelede, dit behoort nou glad nie meer vir jou te raak nie. Hier is net hierdie ou paar goedjies wat op die oomblik daar is, wat vir jou kan raak, as jy dan nou ergens heen moet ry. Ons volgende verkeersberig is hier by, hier in die ronde van 7 uur. Ons het nou gekyk, KwaZulu-Natal, baie groot skade na groot reënval en daar word nog reënval verwag. Ek het so 'n bietjie van die materiaal gaan bymekaar maak op Twitter, net om vir jou 'n idee te gee van wat daar gebeur. Kom ons kyk gou-gou, is 'n verslag van Reuters en 'n paar ander stukkies beeldmateriaal wat vir ons 'n idee kan gee van wat besig is om daar in KwaZulu-Natal te gebeur. Homes and roads were swept away by heavy rainfall and mudslides in South Africa's KwaZulu-Natal province on Tuesday, in a disaster that has killed dozens. The local government has said at least 45 people have died and warned the number could rise. Among those caught up in the floods, Durban resident John Bapiri. He managed to get his children out in time, but says he's lost everything else.
I got nowhere to go now. I got no house, I got no nothing. Yes, my family is there by my neighbors. We tried to give me the place to sleep last night. We never slept last night. The situation is very, very bad. I don't know where we're going to sleep now. The Eastern Coastal Province's Department of Cooperative Governance and Traditional Affairs said disaster management teams were evacuating people in areas that had experienced mudslides and collapsed buildings and where roads had been swept away. South Africa's National Defence Force has been asked to provide aerial support where necessary. Floods around the city of East London in January killed at least 10 people and left hundreds homeless. Scientists suspect climate change is causing worsening floods and droughts along South Africa's eastern coast. Dat is de letter quick. Hij wil kuma baan. Volley poot. Hey! Hij wil. Wee! Wee! En dan is daar hierdie beeldmateriaal van instorting daar. As jy so 'n bietjie wag, dan gaan jy sien wat nou gebeur daar by daai instorting wat jy daar in die middel rond kan sien. Hy gaan nou inzoom, in fokus daar. Amper soos Lego blokkies, net erger. Word alles verkrummel. Alles gly onder jou uit en dit verkrummel net. Hing. Jy kan nie dink daai was 'n wooneenhede nie. Die ongelooflike krag van water. Dis vernietigend. En dan gaan hulle nou 'n deel daar wys. Hier's 'n man wat nie agtergekom het daar's 'n storm nie. Hy het 'n bietjie partytjie gaan hou. Sy klein Saterdag het vroeg aangebreek. Ek veronderstel, en dan die vragmotors wat staan, omdat hulle nie oor, wat is die pas se naam nou? Dit staan kilometers, as gevolg van die skade van renens, is die pas se naam. Ek dink nie hierdie is by van renens nie, hierdie moet 'n ander pad wees. Maar kyk hoe staan die vragmotors. Dit lyk erger as by Eskom. Dis wat gebeur as 'n mens se spoorstelsel totaal en al vernietig word deur 'n onbevoegde regering.
dit aan die een kant, dit aan die ander kant is dit wat gebeur wanneer 'n onbevoegde regering net aanhou steel en steel en steel en steel en niks in stand hou nie. Niks verbeter nie, want daai is nie net vloedskade nie. Dit is 'n infrastruktuur wat meegegee het. Daar is daai petroltank. Nuuspod, onbevange, onbegrens, onbevooroordeel. Daar het jy die laaste foto het jy daai petrol diesel tank vervoerder daar in die see gesien. Hy het met die N2 afgekom, die N2 wat soos 'n rivier lyk. Soveel water is daar. Maar wat ek wou sê is dat daardie skade is nie net waters, dis nie net vloedskade nie. Dis skade as gevolg van infrastruktuur wat meegegee het as gevolg van 'n gebrek aan instandhouding. Daai geld is gesteel, dis weg. En daarom sit jy met hierdie tipe goed wat besig is om te gebeur in KwaZulu-Natal. Ek het nou net daai boodskap vir jou gelees wat ek deurgekry het van die Eskom Interest Group af, Eskom wat nog verdere beurtkrag vir die naweek beplan. Het lyk vir my dis nou al tot Vrydag toe wat beurtkrag fase 2 sal geld en die uitvoerende hoof van Eskom, André de Ruyter, het gister probeer verduidelik wat die probleme daar by hulle is. And good morning to everybody on the call. Thanks again for your interest in this vital topic of the regrettable load shedding that we have to implement as a result of the unpredictable and unreliable nature of our generation system. On the system, we are doing a lot of maintenance at the moment. So our planned capacity loss factor is sitting at 4,804 megawatts out on maintenance. That's equivalent to about 12.23%, a very high percentage compared to what we have historically done. Still not as high as it should be, but we are continuing with our planned maintenance program as we have committed to do. Unfortunately, we still have significant unplanned losses. Our partial losses are currently sitting at 5,476 megawatts. Our full losses are at 8,490 megawatts, and that gives us a total of 13,966 megawatts on unplanned outage. And that, of course, creates a significant constraint on the available capacity that we require to serve the demand that we are currently seeing. As Sikanati has indicated, we have already communicated that we unfortunately have to again implement load shedding from 5 o'clock this afternoon if we are able to maintain our current output. The available capacity that we anticipate to have at our disposal by 5 o'clock this afternoon is sitting at 26,665 megawatts, and this is excluding any reserves. The reserves, gas reserves, are at about 2,200 megawatts, so there is a shortfall of 2,945, and hence the requirement to implement stage 2 load shedding with a load forecast for peak of 29,815. We did load shedding last night at 12 minutes past 6. This was due to the loss of Medupi 5, which tripped due to a steam air heater leak that the unit would trip. We unfortunately then had to implement load shedding stage 2. That unit then returned to service at 11:15 last night. So thanks to the Medupi team for pulling out all the stops and making sure that that unit came back. We also had Matla 2 returning to service at 18:48. In the interim, however, we have seen the loss of Letabo Unit 2, which has gone off
again, due to a trip. We, at this point in time, don't have a return to service as yet. But again, we anticipate that the teams will bring that unit back as quickly as possible. From a reserves capacity point of view, we have about 70% worth of diesel at Ankerlig, which is our open cycle gas turbine, which uses diesel to generate electricity during peak hours and for emergency purposes. This is enough to keep all the units running for 24 hours. Now, this may seem like a lot, it actually isn't, because we have to replenish the diesel by road, and this creates some logistical challenges for us, so we need to conserve diesel at Ankerlig. We want to avoid using that as much as possible. Our other open cycle gas turbine facility is at Goriqua. That is sitting at a far healthier 85% diesel because we have access to extensive off-site storage facility connected by pipeline, so we don't have the same logistics constraints. And there we have some 36 hours of operation if all units are utilized simultaneously. The heavy rain that we have experienced in case has contributed to some of the challenges that we've had with our operational performance. We have had a significant ingress of debris into our Drakensberg pump storage facility. So while we have grids that obviously stop the debris from entering into the turbines, these clog up when there's an excess of debris, and these have to be frequently cleared up. We also have a challenge at Ngula with the dams being excessively full. And this is maybe counterintuitive, but in order to run a pumped storage facility, you need 2 dams and you want 1 dam full and 1 dam empty. And this allows you then to run water downhill through the turbine to generate electricity. When, owing to heavy rain, the bottom dam is full and the upper dam is full as well, then you have a constraint because you can't release water from the upper dam, otherwise flooding downstream of the lower dam, which of course, where we are right now with a flooding situation in KZN, we don't wish to do. So these are some of the challenges that we are having to manage. We've got a number of units returning before the long weekend, Matla 6, Grootvlei 3. We've got 5 units at Camden. The performance at Camden over the past few days has been particularly disappointing. While these are small units, about 190 megawatts each, it's nonetheless regrettable that we have had this poor performance from Camden, which has had a good run of late. Tutuka 3 should also be returning from a boiler tube leak before the long weekend. And then, of course, we've got Koeberg 2 out on a refueling outage. That is 930 megawatts, and that obviously creates challenges for us as well. That unit is scheduled to return to service by the end of June. It will take about 6 days to ramp up to full capacity. And then by the 17th of October of this year, we'll take off Koeberg 1 for its shutdown, which is expected to last between 5 and 6 months based on the extended outage for a steam generator replacement on that unit. The outlook, therefore, is that we will face generation constraints going forward. As Eskom, we have therefore welcomed the latest announcements by the Department of Mineral Resources and Energy to procure new electricity generation capacity. Bid window 5, which is anticipated to bring about 2,600 megawatts onto the grid. We are in the process of now finalizing documents so that we can sign. This capacity is scheduled to come online over the next 18 to 24 months, so it should be online by 2023-24.
You may be aware that on Thursday, the DMRE issued bid documents for bid window 6. That's another 2,600 megawatts. There's about a 4-month window during which this bid process will run. And if all goes as planned, then this capacity will come online by 2024-25. And we eagerly anticipate the rapid conclusion of that bidding process. The RMI PPP process, about 2,000 megawatts. There are still some documentary and legal issues that need to be resolved. That, if we can resolve those within the next 6 weeks or so, then we should have that capacity on the grid. Obviously, a number of different projects again in 2023-24. So from round about the middle to the end of next year, we should start seeing additional capacity coming onto the grid, as we have advocated for quite some time now. And we really look forward to that capacity being added to alleviate some of the pressure that we currently experience. And obviously that will considerably assist in giving us the headroom to continue to carry out the much needed maintenance on our coal-fired fleet. Eskom itself is also playing a proactive role in alleviating constraints to new capacity addition. We have, on Friday, the 8th of April, we issued an inquiry to the market for proposals to build renewable energy on land, Eskom land, adjacent to our power stations where there is sufficient grid connection capacity, and grid connection capacity is the key constraint that could hold back further capacity additions. So where we have existing grid capacity, we are now making available land. This is first of its kind type of process that we are running. We anticipate that we'll get some 1,000 megawatts as a consequence of this process. Again, in about 18 to 24 months, that capacity should start making its presence felt. So the various steps that are being taken by Eskom as well as by the IPP office to bring new capacity onto the grid, these are in progress, but it will take some time. And in the meantime, we obviously continue to appeal to the South African public to use electricity wisely, sparingly, particularly during peak hours when demand is at its highest. We are approaching winter, where we will throttle back on our planned maintenance. So we will not be doing as much maintenance as we have been doing during months. And we have also historically seen that the generation fleet performs much better during winter months when the weather is cold and dry, the air is denser, and better combustion performance out of our coal-fired power stations. So the outlook for winter is not entirely dire, but we do need to bring those units back, and we do need to ensure that we can enable the capacity to stay on the grid. And we will, as always, keep the South African public fully informed as to developments as and when they happen, to enable business as well as our domestic customers to plan their lives around this phenomenon of load shedding. Nuuspod, onbevange, onbegrens, onbevooroordeel. En dit was André de Ruyter, uitvoerende hoof van Eskom, daar aan die woord oor hoekom ons nog beurtkrag kan verwag. Gautengse hospitale is vinnig besig om te verval teen 'n snelle pas. Daar word goed gesteel en nou word selfs kos uit pasiënte se mond uitgesteel. Jack Bloom van die DA in Gauteng het gister met my hieroor gesels.
Kom ons hoor, wat sê hy? Well, first of all, they use a provincially run cook freeze factory. It's called the Masakane Cook Freeze Factory. And there seem to be terrible problems with that factory. They're not reliable. And they often tell the hospital last minute that meals won't be delivered. So I think, the hospital really shouldn't have to use this provincially run cook freeze factories. There's lots of catering companies out there. They should be free to get a better catering company. But meanwhile, patients suffer. The cook freeze method is not ideal for sick people. The nutrients are destroyed largely when you do it in that method. And the Gauteng Health MEC herself admits that the portions are too small. So, the hospital struggles along with last minute delays, and they try to substitute. At the end of the day, it's the sick patient who doesn't get the nutrition that they deserve. And how big are those portions that we're talking about if they say it's too small? Well, I think there's a difference between the official menu and what people actually get. I asked in my question to the Gauteng legislature what was the official menu. It looked actually quite reasonable, but then a patient in the hospital a month ago sent me pictures of what they were getting. It was like a roll and pack of soup without any hot water. That was breakfast. There was sort of dried vegetables for lunch. There was no meat, no fish, no chicken. So I think what patients actually get and what's officially on the menu are two different things. It just seems that a shake-up is needed because you can't be sick and not get the proper nutrients. How are you supposed to get better? Yeah, yes. So the hospital doesn't make food on the premises anymore at all. They have to rely on an outside agent. Well, it's not just relying on an outside agent. It's relying on a provincially run cook freeze factory. Now, you all know that anything government run is hopeless, and this is similarly the case. And it would be much better if they could get outside caterers. They do have limited kitchen facilities. And what happened with bread is that they were notified in October last year that the supplier wouldn't continue supplying because they hadn't increased the price that they paid for it. Now, you'd think in ordinary situation, that's an easy thing to solve, bread is easily available, get a new contract and supply sliced bread. In fact, the hospital hasn't had sliced bread since October last year. What they've done is they've baked scones and rusks. And that's apparently supposedly the substitute. And from this month, they've given them bread rolls. So, it was for about 6 months they didn't have sliced bread. They still don't have sliced bread. Now you get a bread roll at least. This is massive incompetence. It really is a shame that this is what happens there. The other sort of essential product that they're short of is dairy products and yogurt. And they must understand that there's diabetic people, there are people on various diets. You've got to be sensitive to this. And it just seems to me that the hospital is really not getting their act together with special diets and fresh food. That's what you need when you're sick in hospital. And the hospital's reaction on that, I believe you have spoken to them. Well, I got an official reply from the Gauteng Health MEC, and the reply came from the hospital, and they admit the problems. I'm sure they would like them to be solved. And look, I think the problem is this Masakane cook freeze factory. It's the same with the provincial laundries. There's lots of private laundries that you could get clean linen from, but they're forced to use a provincial laundry. That's why hospitals are often short of clean linen. Same here with this cook freeze factory. The factory is inefficient, and I'm going to ask further questions about it. What are they doing about it? Why are they running a catering company anyway? As we know, government doesn't run things well at all in the first place, and I'm sure that there's lots of private catering companies that you could put out to tender, get a very competitive price, and feed the patients properly. So I think it's a solvable problem. You just need to give the CEO of the hospital the power to do what needs to be done to get supplies and have the budget for it. I'm just frankly gobsmacked that they can't get bread because they couldn't pay a bit extra when the price of bread went up. This is ridiculous.
bread shouldn't be a shortage of a commodity. And the reason I asked about Gautengse Hospital is that the patient had communicated with me on this regard. But of course, there was the shortage of bread scandal at Chris Hani Baragwanath Hospital, and I found that it's across the province. Public hospitals don't seem to be able to get bread, and there's other things that they perennially run short of. I just think on something as basic as this, they just have to get it right. Just imagine, you're in pain, you're trying to get better in a hospital, you need the best food to get you back to health, and all you get is a dried up roll, a bit of margarine, and dried vegetables. I mean, that's really not going to help you get better. I've looked at the photos. It looks like food you get in a jail in Siberia, man. Yes. I was just going to say, in Siberia, that's the type of food you get. I think the prisoners in our prisons get much better food. Surely this is a solvable problem. They've got a budget for food. It's an essential item. I'm going to ask questions about other hospitals. Gautengse, Johannesburg hospitals are one of our major hospitals. It's an academic hospital, so this is the quality of the food you're getting there. I dread to find out what's happening at some of our other hospitals. So I really I asked the question, I put out a statement, and I think that I hope it gets the right reaction, and the quality of food improves dramatically. So if you don't die of a sickness or an illness, you will die of starvation, it looks like. Well, not as bad as that, but you're certainly not getting the type of food that will nurse you back to health as soon as possible. Look, lots of families will tell you that they take food to their relatives in hospital. It's not just food; they take linen as well. I mean, it seems nothing is available. At one stage, the hospital ran out of water, so now you have to take water to your relatives in hospital. I mean, look, it's a terrible situation. I just think that we need proper management, and we need to enable hospital management to have free contract. To lock them in with the Masakani cook freeze factory, which is badly run by the provincial government, I think is madness, and I hope they stop that as soon as possible. Jack, while I'm on the line with you, I received a notice the other day that a scan machine, a whole big scan machine, was stolen from Charlotte Matreke. Do you know about that? Well, I've heard it from a number of sources. I'm trying to establish the truth of it, but to be honest, I wouldn't be surprised. 30 million rands worth of copper piping has been stolen from there. Look, the scandal there is that they spend 40 million rand a year on security, believe it or not. 40 million rand. I mean, you can have a small army for that, and they don't seem to be able to stop the smallest theft. So, if they manage to get away with a big machine, I wouldn't be surprised at all. But I'm still trying to confirm that. But look, I think that hospital is being looted, as many of our other hospitals are. And the fact that they pay so much for security, I think these security contracts are overpriced. They're probably obtained by corrupt means. There's a scandal there all on its own. The tragedy is that the Gauteng Health Department has a massive budget. It's 60 billion rand a year. The whole city of Cape Town runs on that budget. There are provinces that don't have a budget as large as that. And if you spent the money efficiently and effectively, and with the right people in the right jobs, I think you could do a far better job. There's a massive tragedy at Gautengse Hospital because parts of it are still not open. So, I think they've got to start from every level of the Gauteng Health Department, fix up and get rid of the corruption, and just make sure that the patient comes first, because that's why you have hospitals, to heal patients. Unbelievable. Jack Bloom of the DA, thank you very much for your time. I appreciate it. Thank you so much. Thank you. Keep well. Nuuspod, onbevange, onbegrens, onbevooroordeel.
Ai tog, daar sien. Ek moet daai mute knoppie druk. Ek het vir julle die prentjies gewys van die kos by die hospitaal. Dis soos dit lyk. Daardie prentjies wat Jack Bloem, foto's wat Jack Bloem vir my gestuur het. En dit lyk nie baie bemoedigend nie. Dit lyk nie soos iemand wat gesond gaan word met daai kos nie. Leendert, ek is terug, dink ek. Ek het nou alweer die mute knoppie nie gedruk nie. Daai mute knoppie sal vir my nog mal maak. Maar hier is ons nou. Dis die soort kos wat jy daar kry en dit gaan blykbaar net so sleg in al die ander hospitale ook in Gauteng. En het die Botha skryf hierso vir ons. Dis 'n groot gemors wat in hospitale aan die gang is. Iemand wat in 'n hospitaal in die noordelike provinsie sê my gister hulle kry droë brood, maltabella pap sonder suiker, dis 'n groot skande. Wat doen iemand wat in 'n hospitaal is sonder familie of vriende, wat kos of ander benodighede vir julle kan vat? Ons lewe in vreeslike tye, my hart gaan uit na die sulkes, sê Hetty Botha. Ek dink die klank is nou terug, Philip van Niekerk, Leendert, Cinema de Aard, Hetty, ek is baie jammer, daai mute knoppie kry my altyd een oor, as ek hom gedruk het, dan vergeet ek om weer aan te sit, maar ek dink ek is nou reg. Ek dink julle behoort vir my nou te kan hoor. Nietemin, kom ons gaan kyk gou na verkeerssake toe, en dan gaan ons na die laaste deel van vanoggend se program toe. En ons verfris hom net so bietjie. En Kaapstad, stilstaande voertuig, N2, rigting stad, na die stad toe, op die hospitaal draai, regterbaan word versper. Johannesburg, stilstaande voertuig, N12, westelike rigting, voor Kliprivier weg. Daar word die oprit versper. Kaapstad, so kwartier gelede, stilstaande voertuig, R300, noordelike rigting, net voor van Riebeek weg, een baan wat daar versper word, en trek N4 tolroete, wat waarskuwing paaie wat gesluit bly, as gevolg van protesaksie by Donkerhoek, en die paaie word daar gesluit. Dan Johannesburg is daar 'n verkeersopeenhoping so 17 minute gelede, M1 noordelike rigting tussen Crownwood en Crown Wisselaar. Die gemiddelde spoed daar is 15 km/h en so 13 minute vertraging, dis dan nie te erg nie. Kaapstad ook 'n verkeersopeenhoping, halfuur gelede nog, N2 stad in tussen Airport Approach en M5, gemiddelde spoed 20 km en so 15 minute vertraging. En dan sal ook in Kaapstad 'n verkeersopeenhoping op die N1 in die rigting van die stad tussen die R300 en Platte Kloofweg, die gemiddelde spoed 25 km met 'n 12 minute vertraging. Dis jou verkeer hier op Nuuspod. Ons het gesien die ANC is woelig die afgelope tyd en die verkiesing van eThekwini streek se korrupte nuwe voorsitter, die verwek opspraak. Nou Oscar van Heerden is 'n politieke ontleder wat waarsku dat die RET faksie nog nie klaar baklei is nie. Hulle gaan nou eers baklei, sê hy, en hy waarsku dat hier 'n oorlog kom. In vanoggend se nuusfokus gesels ek dan nou met Oscar, en hy beduie vir ons hoe die RET faksie op die oomblik besig is om terug te baklei. Ja, nee, kyk, daar is 'n groot politieke boodskap, en ek dink die feit van die saak is dat daar is nou heidaglik volgens my 'n ANC konstitusionele krisis in die ANC. En hoekom sê ek dit? Omrede die nasionale verkiesingskonferensie in 2017 in Nasrek is die hoogste gesag in die ANC elke 5 jaar.
En daai konferensie het 'n besluit geneem dat mense wat kriminele sake in die oog staar, moet op sy staan. Hulle moet hulle name gaan skoonmaak en dan is hulle weer welkom terug in die ANC indien hulle onskuldig bevind word. En hulle was baie ernstig oor daai besluit, oor daai beginsel. Soveel so dat toe die nasionale uitvoerende komitee vroeg in die jaar, die volgende jaar 2018, na 'n paar maande, ek dink in 2019, miskien na 'n jaar, besluit hulle toe, gegee die feit dat die sekretaris-generaal van die ANC nou aangekla was met kriminele sake, dat hy volgens die reëls moet hy op sy staan en hy het dit wel gedoen. En dit het beteken dat daar was 'n hele aantal anders wat ook dan toe nou op sy moet staan en Zandile Gumede is een van hulle wat ook sekere kriminele sake in die oog staar en wat hulle sal moet beantwoord voor. Nou, die feit dat gewone lede in die ANC, in die streek, in die provinsies, nou terugdruk en sê nee, ons aanvaar nie die op sy staan reël nie. Ons dink dis 'n diskriminasie teen sekere lede van die ANC en gegee die feit verkies ons hierdie leiers op plaaslike vlak, want ons het 'n probleem met die besluit van die nasionale konferensie en die nasionale uitvoerende komitee. Nou dit is 'n direkte jy ruk eintlik nou die NK aan die bek en sê ons luister nie vir julle nie, alhoewel julle die nasionale leierskap is, ons gaan ons eie mense verkies, en die hoop is, dat as daar genoeg mense is in die ANC, genoeg gewone lede is, wat dieselfde beleid volg, dan gaan hulle na die volgende konferensie, soos jy weet aan die einde van die jaar, gaan hulle in hulle meerderheid besluit dat daai besluit was verkeerd, en hulle gaan dit verander. En ek dink dit is die hoop van mense soos Zanele Gumede, Ysma Gashule en talle anders in die ANC. Hoekom ek sê dis nou 'n konstitusionele krisis, is omdat die president, Cyril Ramaphosa van die ANC, en sy NK, die uitvoerende komitee, wat die hoogste gesag is tussen konferensies. Hulle gesag word nou direk in gedwang gebring deur gewone lede, en hulle sal nou in hulle volgende vergadering moet sit en sê, volgens die konstitusie is ons die hoogste gesag, ons het 'n reël wat sê mense moet op sy staan, dit is logies, dit volg logies, dat indien jy op sy staan, wanneer jy het klagtes en teen jou, dan beteken dit jy kan nie vir jouself beskikbaar maak vir leierskapposisies, want daai kwessie is nog nie opgelos nie. So met ander woorde, hulle is in direk konflik met die gewone lede op die grond, en die besluit moet geneem word, wat doen ons as mense nie na ons gesag luister nie, of ons laat dit toe, en dit veroorsaak 'n groter probleem, of ons sit ons 'n voet neer, en ons trek 'n lyn in die sand, en dit beteken, mense moet geskort word, of mense moet expel word. Okay, nou is die vraag, waarheen gaan dit? Want daar's daai beginsel in die ANC wat geld, dat die takke praat. So niemand het iets besluit voordat die takke eintlik gesê het nie. So nou lyk dit vir my, die takke wat jy nou gesê het, wil hierdie ding omdraai, is daar genoeg ander takke om dit wat die RET ouens hoop gebeur, te kan maak gebeur, of dink jy Cyril het al te veel veld gewen, as 'n mens kyk na wat in die laaste tyd gebeur het? Kyk, dis 'n tipe van 'n gesegde in die ANC. Die basiese eenheid van die ANC is inderdaad die tak. Dit is die lewe van die ANC. Hoe meer takke, hoe meer lede, en dit is natuurlik dit is die lewe van die organisasie. Maar die konstitusie is baie duidelik. Die hoogste gesag, soos ek sê, is die konferensie. Wanneer daar 'n samekoming van al die takke is,
dan word hulle gesamentlik die mees belangrikste en die hoogste gesag. En dis is wanneer hulle dinge kan verander. Hulle kan die naam van die ANC verander. Daar's baie dinge wat hulle kan doen. Maar tussen daai twee konferensies, dis die nasionale uitvoerende komitee, nie die takke nie. Ja, daar is sekere takke in sekere streke en sekere provinsies wat nou begin terugdruk en hulle kan dit doen. Maar daar gaan gevolge wees. En dis hoekom ek sê die volgende NK-vergadering van die ANC gaan baie interessant wees, want hulle sal nou moet besluit. Gaan hulle aksie vat teen hierdie takke, teen sekere lede wat geensins die gesag van die NK aanvaar nie, of gaan hulle dit toelaat en hulle gaan hoop dat as hulle by die tyd wanneer hulle by die konferensie kom, gaan hulle die situasie kan uitsorteer. En jy is absoluut reg, Isak. Die feit van die saak is, hierdie geveg is, soos gewoonlik, is dit rondom nommers, dis hoeveel die syfers, hoeveel mense is op jou kant, in jou kamp. En ons weet, by die laaste konferensie, het Cyril Ramaphosa maar by 'n baie noue persentasie gewen. Die getal was in die honderde, so dit was nie 'n outright majority soos hulle sê nie. Ja, dis enigiets se raai wat gaan gebeur aan die einde van die jaar by die ANC se konferensie. Ek dink tog, die feit van die saak is dat, jy weet, leë dromme maak die meeste geraas. En ons het nog gesien die tresourier in Mpumalanga is een sulke mense wat hulle geverkies het, alhoewel hy moord in die oog staar. Zanele Komedie is nog een en 'n paar van haar mense. En ja, dit is die grootste streek in KwaZulu-Natal, maar ek dink tog, ons moet nog steeds landwyd kyk en sê, dis nie noodwendig die algemene wat gebeur in ander provinsies en streke nie. Oscar, iets wat vir my interessant is die laaste tyd. En ek asseblief, ek maak nie 'n volslae stelling daarmee nie. Ek stel dit maar eintlik as 'n vraag. Maar ek het opgelet, en dis hoe ek dit interpreteer, is dat Cyril en Gwen Ramaphosa die ander dag, en al hoe meer senior mense in die ANC bereid is om te erken dat daar tekortkominge in die party is. Iets wat jy selfs 'n jaar of wat gelede, selfs 'n paar maande gelede nie sou gehoor het by enige iemand in die ANC nie. Daar's altyd hierdie ding, nog altyd oor die 12 jaar wat ek nou al oor die ANC berig, is daar altyd hierdie ding dat hulle so maak. Maak nie saak hoe hulle met mekaar beklei, en dan kry jy niks uit daai leierskap uit nie. Maar skielik is daar 'n oopte, wat vir my die idee wil gee, in my interpretasie, dat die president dalk 'n sterker voet op die oomblik het, as wat hy 'n jaar of wat gelede gehad het. Hoe lees jy dit? Kyk nee, ek dink jy's reg. Daar is maar altyd 'n situasie waar die geleedere mos nou saamtrek en probeer om die organisasie te beskerm. Alhoewel daar verskillende standpunte is tussen mekaar. Wanneer dit kom by mense aan die buitekant, dan is daar daai sameswering, daai soort van geleedere tipe van situasie. Soos jy's reg. Maar ek dink tog, die Ramaphosa leierskap is heel bewus van die feit dat mense weet van die Zuma-era en die staatskaping proses, weet mense dat daar is vrotappels in die ANC. Die vraag is daar meer vrot as nie vrot? En dit is die groot vraag. En dis hoekom mense nie seker is wat eintlik gaan uitspeel aan die einde van die dag nie. Ons almal weet dat natuurlik wil meeste mense in die land en in die ANC graag hê dat Ramaphosa 'n tweede term moet kry. Ons het daai stabiliteit nodig vorentoe. Ons kan nie nou weer eens teruggaan na RET, staatskaping, tipe van situasie nie. Maar, soos jy weet, as mense uit die tronk uit wil bly, is hulle bereid om
alles en enige iets te doen om seker te maak hulle gaan nie tronk toe nie. En dis die situasie waarmee ons nou mee te doen het. Ek is besig om nou te dink rondom die hele kwessie van daai tipe van vrotappels in die ANC, en is dit tyd om te sê ons het 'n alternatiewe party nodig. En ek dink dis die vraag op baie mense se gedagtes. Maar ons sal maar moet wag en sien of inderdaad hierdie mense soos Ismagashule, Zanele Gumede, Zuma se mense aan die einde van die dag, of hulle weer eens 'n miraculous comeback kan maak en die ANC weer terugworstel. Want daar's 'n interessante ding wat jy geskryf het in jou Daily Maverick artikel ander dag daaroor. Wat een van die opsies is wat 'n mens in ag moet neem, en dit is dat die RET faksie mense eintlik maar half bewus is daarvan dat hulle nie noodwendig op hulle eie gaan regkom nie, dat as hulle wil oorleef in die ANC, dan het hulle eintlik die leierskap van Cyril Ramaphosa nodig, wat dalk vir hulle dan 'n rede gee, motivering om hom tog te ondersteun. Brei bietjie vir my uit daarop asseblief. Wel, kyk, daar's 3 opsies. As ons nou kyk in terme van die konferensie. Daar's daai groep wat agter Ramaphosa is en wil graag hê hy moet 'n oorgrote meerderheid van die stem kry, sodat ons vorentoe kan beweeg met stabiliteit en dies meer. En natuurlik moet die reg moet natuurlik uitspeel in terme van die nasionale die gesag moet natuurlik nou die stappe neem om seker te maak, so mense soos Ismagashule, Gumede en anders word natuurlik nou skuldig bevind en hulle gaan tronk. Dis die een scenario. Die tweede opsie is daaiegene wat totaal en geheel en al gekant is teen daai eerste opsie. Met ander woorde, hulle wil graag hê Ramaphosa moet verloor, hulle moet wen, hulle moet hulle eie presidentkandidaat insit, en hulle moet weer eens beheer vat van die regering en van die ANC. En dis hoe hulle nou polities gaan oorlewe en nie noodwendig tronk toe gaan nie, want hulle gaan natuurlik mos nou sekere staatskaping metodes inbring, weer eens 'n bewind vat van die uitvoerende gesag, sowel as die justisie en so aan en so voort. Dis scenario 2. Dan is daar 'n derde scenario, en dit is om te sê, diegene wat graag aan bewind wil kom, maar hulle besef dat hulle sal dit nie op hulle eie kan doen nie. As hulle met 'n Lindiwe Sisulu kom, of met 'n Zweli Mkhize, of met Matthew Sposa, enige iemand wat nie noodwendig op dieselfde vlak is soos Ramaphosa nie, gaan die kiesers vir hulle tug in 2024. Hulle gaan vir 'n oomblik aan bewind is in die ANC, en ons het dit gesien al, dit herhaal dit self. Net so na die konferensie 6 maande later in 2023 gaan hulle druk op Ramaphosa plaas, want hy moet nou hy moet uittreë, hy moet bedank sodat hulle 'n soort van 'n caretaker president kan inbring, en natuurlik nou voorbereiding maak vir 2024 se verkiesing. Ek dink daar's talle mense in daai groep wat sê ons gaan sneuwel in die verkiesing as ons dit doen. As ons getalle het en ons het die syfers om die ANC terug te vat, kom ons maak seker dat Ramaphosa die president van die ANC bly. Dat hy soort van 'n puppet kan wees van ons. Want sonder hom, sonder sy gesig, gaan ons hierdie verkiesing wen nie. Of die president daarmee gaan instem, want natuurlik sal hy kan sien wat aan die gebeur is. Ek sê heeltemal seker nie. Maar ek sê tog, ons moenie die RET onderskat nie. Hulle kan vir hulle self sê, ons is al reeds in beheer, ons het die getalle, ons sal besluit wie is die kabinet, ons sal besluit wie is die mense wat na die parlement moet gaan.
Alhoewel die president Ramaphosa daarbo sit in die gebou. En ons moet nie daai opsie noodwendig uitskakel nie. Kom ons gaan terug na Zandile Gumede toe en uitlating wat sy in 'n onderhoud met die SABC gemaak het direk na verkiesing, waarin die onderhoudvoerder van vra, maar wat van die feit dat jy moet opstaan, op sy staan, hoe gaan jy dan hierdie werk vervul wat jy dan nou voor verkies is? En toe antwoord sy deur te sê, jy verstaan nie hoe werk die ANC nie. Ons werk as 'n collective. So, ek gaan op sy staan soos wat ek beloof het, maar ek het nog my adjunk en ek het die tesourier en ek het die en ek het daai, waarmee ek sal praat en om dan die werk gedoen te kry. Met ander woorde, sy gaan haar posisie vervul digitaal. So iets, ja. Dat sy dink sy het so 'n soort van 'n remote control waarmee sy die ANC kan operate. Kyk, daar's 'n definitief, Isak, daar's 'n definitiewe probleem in die logika, wat ek dit so stel. En ek sê nie, ek stem saam met hierdie gene nie, maar ek wil net die luisteraars en die kykers moet verstaan. Wat Gumede en anders probeer sê, is, ja, ek staan op sy, want ek het hierdie klagtes teen my, ek gaan nog hof toe en so aan, maar wat gebeur as ek aan die einde van die dag onskuldig bevind word? En dan het ek al my opsies in die ANC toegemaak. Met ander woorde, ek glo stellig ek is onskuldig. Ek wil nog steeds vir myself beskikbaar maak vir 'n posisie, sodat in geval ek 2 jaar later of 1 jaar later onskuldig bevind word, is ek nog steeds die voorsitter van eThekwini streek. Nou, maar die probleem met dit is die logika. Die probleem met daai logika is dat dit is presies wat die op sy staan reël probeer vermy. Ja. Die feit dat daar klagtes teen jou is, beteken dat jy is al reeds gekwes. Die appel is al reeds gekwes. Ja, ons kan moontlik sê dat jy onskuldig bevind word, maar indien jy onskuldig bevind word, jy is meer as welkom terug in die organisasie, en die volgende keer wanneer daar leierskapposisies open word, kan jy staan. En dit's waar die wrywing is. Dis hoekom ek sê, daar's die konstitusionele probleem wat nou geskep word. En dis die argument wat som van Zandile Gumede se mense gaan voor 'n dag bring en sê dat jy kan nie die persoon dubbel diskrimineer nie. Dis soort van die argument, maar die feit van die saak is, Ramaphosa en sy gene sal moet styf staan en saam staan en sê nee. Of hierdie mense tree nou onmiddellik op sy in terme van die nuwe posisie, of hulle word geskort as hulle nie wil luister. Oscar, laaste vraag. Dis duidelik dat daar 'n oorlog aan die kom is, soos wat jy sê, en dat die RET faksie besig is om hulle self te posisioneer op strategiese plekke. Die vraag is nou net, hoe maak die president met so 'n aanslag? Want ek kan nie dink dat dit 'n nikszeggende aanslag is nie. Daar kan bepaald iets van kom. Ja, nee, definitief. I mean, kyk, die antwoord vir my is aflewering. Wat is dit wat die president Ramaphosa afgelewer het in die periode tussen Nasrek 2017 en die konferensie in 2022? As ons kyk na die resolusies van die konferensie, as ons kyk na die program van aksie wat die ANC op besluit het, wat presies is dit wat die president gedoen het? En ek dink dis baie belangrik. Jy weet, baie mense sê, oor die hele paar jaar nou al, jy weet, hy is so stadig, niks gebeur nie, en so en so voort, maar soos ek mos nou al geskryf het oor hierdie situasie, soos jy weet, Isak, die feit van die saak is, daar is baie en talle dinge wat president Ramaphosa gedoen het oor die afgelope paar jaar, en ek dink, dit is die storie
wat hy na die konferensie toe moet vat en sê, indien julle as lede van die ANC nie wil sien die verandering wat ons meegebring het oor die laaste 5 jaar, dan beteken dit die ANC is totaal en geheel en al verlore. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspod. Jy's reg Leender, daai blerry mute knoppie, kan jy nou glo. Wat ek gesê het is, ons sien mekaar weer Dinsdag. As ek terug is, ons gaan lang naweek hou, paasnaweek hou, jy moet 'n lekker naweek saam met jou en jou geliefdes hê. Ek hoop alles loop mooi, en julle moet mooi dinge doen, en lief wees vir mekaar. Alle heil en seën, George, en steek om stinkie, sien weer vir julle Dinsdagoggend.